Good evening, everyone. Welcome to eTuition. I'm your English teacher, Pratiji, and I welcome you to Class 8 English book, A New Approach to English, Part 2, Lesson number 1, A Slave's Riddle. এটা হচ্ছে আমার রিডল মাস্টারର ফলো অপ লেসন या ना হচ্ছে A Slave's Riddle. ରିଡଲ୍ ମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲେସନରେ ଆମେ ବୁଝିଥିଲେ ରିଡଲ୍ ମାନେ ହେଉଛି ଢେଗ ଆଉ ସ୍ଲେଭ୍ ମାନେ ହେଉଛି ଯେଉଁମାନେ ଜଣଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ ଗୋଟେ ମାଲିକ ଅଣ୍ଡରରେ ଜଣେ କାମ କରିବାକୁ ସ୍ଲେଭ୍ କୁହନ୍ତି ତାର ଯାହା ମାଲିକ ଯାହା ବୋଲ ବତେଇଲା ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ କରିବାକୁ ସ୍ଲେଭ୍ କୁହନ୍ତି ତ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଏବେ ସ୍ଲେଭ୍ସ ରିଡଲ୍ ବିଷୟରେ A slave riddle. SGP 1. Jim was an old slave. He worked under his master for a long time. His master had bought him from a slave market when he was a young boy of 11. तो हम कौन बुझिले कि जिम गोटे ओल्ड स्लेव माने से काम करे से घरे मालिकर अंडर रे काम करने स्लेव कहते जहाँ मालिक जहाँ जो कहले कि आज रोसे करदे आज इे जा आज सियाड़े जा आज परिवा आनीदे आज मोर एमती धुआधुई करदे घर धोईदे घर पोछीदे कि गार्डेनिंग करदे गछ लगेदे किसी भी कहे मालिक जदि सेटा करने पड़ो माने मास्टर किसी भी कहले स्लेव को से कामटा करने पड़े तो जिम गोटे ओल्ड स्लेव माने गोटे बुढ़ा स्लेव थिले he worked under his master for a long time बुढ़ा थिले से बहुत दिन हेलाने तांको मास्टर मालिक पाखरे से काम करूथिले काम करी करी से बुढ़ा ही सारे माने सेतिके दिन जे से काम करथिले his master had bought him from a slave market when he was a young boy of 11 अच्छा स्लेव मार्केट टा हमर आगुरु थिला एमती आगुरु हमर सेमते गोटे थिला ट्रेंड रे कि स्लेव मार्केट रे बिळु माने हमर एबे जेमती परिबा मार्केट अछि हमर जेमती फ्रूट मार्केट अछि हमर जेमती नॉन वेज रो गोटे अलगा मार्केट अछि सेमती से टाइम रे स्लेव मार्केट गोटे थिला जोठी एमती आमे एबे तो काम कि जदि घरे हेल्प करिया पई किछि भी हेल्पर दरकार हेले हमको बहुत प्रॉब्लम है जे खोजिबा पे बट से टाइम रे एमती स्लेव मार्केट रे मिलुथिले माने तमे देखि के ना तांको चूज करि के ना घर को आनी परिबो जहा पाखरे बहुत पैसा थिला से जाई के ना जहार पैसा बिल्कुल न थिला खाइबा पीवा पे असुविधा होथिला से माने तांको छुआ मान को नै कि ना कि निजो को नै कि स्लेव मार्केट रे बिक्री कर दोथिले आ जहा पाखरे बहुत पैसा थिला से माने कि स्लेव मानन को किणुथिले तो जिम रो जे ओनर थिले जे तार मास्टर थिले से ताको सेमती गोटे स्लेव मार्केट रो आनी थिले से जेतबेले 11 इयर्स रो यंग बॉय थिले से टाइम रे से तांको जिम को आनी थिले तांको स्लेव मार्केट रो केते डिफिकल्ट थिला ना से टाइम रे लाइफ स्लेव माने ना सेमान को जहाँ भी कहबो तांको करया पे बाध्य एमती तांको पाखरे ऑप्शन नथिला कि एटा इच्छा हेले करिवे कि इच्छा हेले करिवे नै तांको मालिक मानकर इच्छा हेले से तांको खाया पे देबे भल पिंधिया पे देबे जो मालिकर इच्छा न हबो ताको किणिकिना आनि सारला परे स्लेव को जदि तांकर सेतिकी नथिबो कि खाया को पिया को न दबा पई तो से ताको सेमती खटेबो से जदि पैसा न भी देला देन ताको सेठी ही रहया को पड़िबो और से तब तक रहिबो सेठी जब तक मालिक निज आड़ तक न कहिजे जिबा पे से तब तक सेठी रहिबो बुझला स्लेव गोटे स्लेव रो लाइफ बहुत डिफिकल्ट थिला तो ये तो पुणी 11 वर्ष रु आसिक पाखे काम करते तेठू पुणी बुढ़ा हवा जाए ओल्ड स्लेव हवा जाए पाखे रही काम करते His master's children liked him very much. They liked him for his stories. He was a very good storyteller. तो मास्टर जे छुआ थिले तांको मालिकर जे छुआ थिले से जिम को बहुत पसंद करथिले काहेकि बिकॉज जिम बहुत भल स्टोरी कहते बहुत भल गप सब शुणाते से गोटे बहुत भल गप शुणेबा से बहुत एक्सपर्ट थिले से गोटे बहुत गुड स्टोरी टेलर थिले तो से मालिकर छुआ मैंने बहुत पसंद करथिले He was also a good singer, but among the other slaves, he was famous as a riddle maker. तो तांकर दीटा बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्वालिटी कौन थिला से बहुत भलो गप सुनांती आ बहुत भलो गीत गांती ही वाज अ गुड सिंगर तो बहुत भलो गीत गांती आ भलो गप सुनांती बट अमंग द अदर स्लेव्स मालिकर खाली ये गुटे बोले स्लेव नथिले अलगा भी आहरी स्लेव थिले
ଯେମାନେ ତାଙ୍କୁ କାମରେ ହେଲ୍ପ କରୁଥିଲେ। ତ ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଇଏ ବହୁତ ଫେମସ୍ ଥିଲେ କ'ଣ ପାଇଁ? ବିକଜ ଇଏ ରିଡଲ୍ ବନଉଥିଲେ। ରିଡଲ୍ ମାନେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ସେ ଢେଗ ବନାନ୍ତି। ଢେଗ କୁହନ୍ତି ବୋଲି ବାକି ସବୁ ସ୍ଲେଭ୍ ଭିତରେ ଇଏ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଫେମସ୍ ଥିଲେ। He could make riddle out of nothing and make a fool of others. He made songs out of riddles in his stories. So everyone liked Jim. तो ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି କିଛି ନଥିବ ତମର କୋଉ ବି ଜିନିଷକୁ ନେଇକିନା ସେମିତି ଢେଗ ତିଆରି କରିଦିଅନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସେଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଏକ୍ସଟ୍ରାଅର୍ଡିନାରୀ କ୍ୱାଲିଟି ଥିଲା। ମାନେ ଗୋଟେ ବିଚକ୍ଷଣ କ୍ୱାଲିଟି ଥିଲା କି କିଛି ବି ଜିନିଷ ଦେଖିଲେ ସପୋଜ ପେନ୍ଟା ଦେଖିଲେ ସେଥିରେ ଢେଗ ତିଆରି କରିଦେବେ। ସପୋଜ ଏମିତି ହର୍ସ ଗୋଟେ ଯାଉଥିବ ଘୋଡ଼ା ଗୋଟେ ଯାଉଥିବ ତାକୁ ଦେଖିଲେ ତା ଉପରେ ଢେଗ ବନେଇଦେବେ। ଗୋଟେ ଏମିତି ପାଞ୍ଚି ଗୋଟେ ବର୍ଡ ଏମିତି ଯଦି ଗୀତ ଗାଉଥିବ ତାପରେ ଢେଗ ବନେଇଦେବେ। ପବନ ବହୁଥିବ ତାପରେ ଢେଗ ବନେଇଦେବେ। କିଛି ବି ଜିନିଷ ସେ ଦେଖନ୍ତି ତାପରେ ସେ ଢେଗ ବନେଇ ଦିଅନ୍ତି। ମାନେ ସେ ଢେଗ ବନେଇବାରେ ପୁରା ଉସ୍ତାଦ ଥିଲେ। ତ ସେଇଟା ପାଇଁ ସେ ବହୁତ ଫେମସ୍ ଥିଲେ ଆଉ ସେଇଟାକୁ ନେଇକିନା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଫୁଲ୍ ବନେଇ ଦିଅନ୍ତି ମାନେ ବୋକା ବନେଇ ଦିଅନ୍ତି। କିଛି ବି ଜିନିଷକୁ ନେଇକିନା ସେ ଢେଗ ବନେଇଦେବେ ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆସେନି। ସମସ୍ତେ ଥୋଡ଼ି ଏତେ ଭଲ ରିଡଲ୍ କହିପାରନ୍ତି ଆଉ ଜାଣିପାରନ୍ତି। ତ ସମସ୍ତେ କେମିତି ରିଡଲ୍ ବନେଇକିନା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରି ଦିଅନ୍ତି ଆଉ କହିପାରନ୍ତିନି ଲୋକମାନେ। ଅଲଗା ସ୍ଲେଭ୍ ମାନେ ତାର ଆନ୍ସର ଦେଇପାରନ୍ତିନି ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କର ବୋକା ବନେଇ ଦିଅନ୍ତି। He made songs out of riddles in his stories. ସେ ଯୋଉ ଗପ କୁହନ୍ତି ସେଥିରେ ସେ ଗୀତ ବି ଆଡ୍ କରନ୍ତି ରିଡଲ୍‌ର। ରିଡଲ୍‌କୁ ନେଇକିନା ଢେଗକୁ ନେଇକିନା ସେମିତି ଗୀତ ବି ଶୁଣାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। His master also liked him because he was faithful. ତ ତାଙ୍କ ମାଲିକ ଯିଏ ସିଏ ବି ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲେ। କାହିଁକି? ବିକଜ ସିଏ ବହୁତ ଫେଥଫୁଲ୍ ଥିଲେ ବହୁତ ଟ୍ରଷ୍ଟୱର୍ଦି ଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଭରସା କରି ହେଇପାରୁଥିଲା ମାନେ ସେ ବହୁତ ଭରୋସେମନ୍ଦ ଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଇଜିଲି ଟ୍ରଷ୍ଟ କରି ହେଇପାରୁଥିଲା। ଆଉ ସେ ଏତେ ଦିନ ହେଲାଣି ଭରସା ଥିଲା ବୋଲି ତ ସେ ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ରହିଥିଲେ ଓଲ୍ଡ ହବା ଯେ ତାଙ୍କ ମାଲିକ ପାଖରେ ରହିଥିଲେ। ଆସିଲା ଆମର comprehension questions. Who is this paragraph about? A paragraph टा कहाँ ऊपर है? This paragraph is about Jim the slave. तापरे what was he? He was an old slave. Where did he work for a long time? कोड़ी काम करथिले? He worked under his master for a long time. Where did his master bought him from? His master had bought him from a slave market. How old was Jim then? ସେଇ ଟାଇମରେ ସେ କେତେ ବର୍ଷର ଥିଲେ? ମାତ୍ର 11 ବର୍ଷର ଥିଲେ। ଆମେ ଏଇନା ପଢିଛେ କି ମାତ୍ର ସେ 11 ବର୍ଷର ଥିଲେ। Jim was only 7 years old. Who liked him very much? The master's children liked him very much. ତାପରେ ଆସିଲା next. Why did they like him? କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ଏତେ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲେ? They liked him for his stories. He was good at two things. What were they? କଣରେ ସେ ଭଲ ଥିଲେ? ଗୋଟେ ହେଲା ଷ୍ଟୋରି ଟେଲିଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଥିଲା ସେ ବହୁତ ଭଲ ଗୀତ ଗାଉଥିଲେ। ତ ସେ ଦିଟା ଜିନିଷରେ ଭଲ ଥିଲେ। He was a very good storyteller and a very good singer. How was he famous among the slaves? He was famous among the slaves as a riddle maker. ସେ ଭଲ riddle ବନଉଥିଲେ ବୋଲି ସେ slaves ମାନଙ୍କ ଭିତରେ famous ଥିଲେ। How could he make fool of others? He made riddles out of nothing and made fool of others. ତ ସେ କିଛି ବି ଏମିତି ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ନା riddle ବନେଇ ଦିଅନ୍ତି ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବୋକା ବନେଇ ଦିଅନ୍ତି। Did everyone like Jim? His master also. Why? Yes, everyone liked Jim. ସମସ୍ତେ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲେ ଜିମ୍‌କୁ। ତାଙ୍କ ମାଷ୍ଟର ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ କି? Yes, master also liked him because his he was faithful because ସେ ବହୁତ faithful ଥିଲେ ବହୁତ trustworthy ଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ମାଷ୍ଟର ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲେ। SGP 2. Everyone thought that Jim was happy, but he was very sad at heart because he was a slave. ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲାଗୁଥିଲା କି ଜିମ୍ ତ ସବୁବେଳେ ଏତେ ହସ ଖୁସି କରୁଛି ଗୀତ ଗାଉଛି ଗପ ଶୁଣଉଛି ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲାଗେ କି ଜିମ୍ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି ବଟ୍ ଜିମ୍ କ'ଣ ସତରେ ଖୁସି ଥିଲା ନା ବିକଜ ସେ ଗୋଟେ ସ୍ଲେଭ୍ ଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ବିଲକୁଲ ବି ଖୁସି ଲାଗେନି ସେ ବହୁତ ଭିତରୁ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ଥିଲା। He had no freedom. In those days, if one was born a slave, he died a slave. तो
ତାର ନିଜର କିଛି ଫ୍ରିଡମ୍ ନଥିଲା, କିଛି ଆଜାଦି ନଥିଲା। ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବ, ଯାହାର ଫ୍ରିଡମ୍ ଅଛି, ସେ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବ ଯୁଆଡ଼େ ଚାହିଁବ ଯାଇପାରିବ, ଆସିପାରିବ, ଯାହା ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଖାଇଦେଲା, ଯାହା ଇଚ୍ଛା ହେଲା ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ପିନ୍ଧିଦେଲା। ମୋତେ ଏବେ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ମାର୍କେଟ ଯାଇକି ଟିକେ ବୁଲିକି ଆସିବି, ମୁଁ ଯିବି ଭାରି। ବଟ୍ ଆଜ୍ ଅ ସ୍ଲେଭ୍ ସେଗୁଡ଼ା କରିପାରିବନି। ତାକୁ ତା ମାଲିକ ଯେତିକି ଦେବେ ସେ ସେତିକି ହିଁ ଖାଇବ। ଯାହା ଦେବେ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ସେତିକି ପିନ୍ଧିବ। ପରମିଶନ ଦେଲେ ଯାଇକି ଏଇଠିକୁ ଯିବାର ଇଚ୍ଛା ତ ପରମିଶନ ଦେଲେ ହିଁ ଯାଇକି ଯିବ, ନହେଲେ ଯାଇପାରିବନି। ତା ଉପରେ ସେ କାମ ବି ସବୁ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ତ ସ୍ଲେଭ୍ ଲାଇଫଟା ଇଜି ନୁହେଁ। ତ ସେ ଗୋଟେ ସ୍ଲେଭ୍ ହିସାବରେ, ପୁଣି ଛୋଟରୁ ହିଁ ସେ ସ୍ଲେଭ୍ ଥିଲେ, 11 ବର୍ଷରୁ ସ୍ଲେଭ୍ ଥିଲେ, ତ ତାଙ୍କର ନିଜର କିଛି ଫ୍ରିଡମ୍ ନଥିଲା, ଯୋଉଟା ପାଇଁ ସେ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ଥିଲେ। ଆଉ ସେଇ ଟାଇମରେ ଯୋଉମାନେ ସ୍ଲେଭ୍ ହିସାବରେ ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି, ମଲା ଯାଏ ସେ ସ୍ଲେଭ୍ ହିସାବରେ ହିଁ ରୁହନ୍ତି। କାହିଁକି? ପଢ଼ିବା। Only if the master wanted his slave to be free, he could be free. But no master ever wanted a slave to be free. तो कौन लिखा ହେଇଛି कि जब तक ଗୋଟେ ମାଲିକ ନ ଚାହିଁଛି ତା ସ୍ଲେଭ୍ କୁ ଫ୍ରି କରିବା ପାଇଁ, ତब तक ସେ ସ୍ଲେଭ୍ଟା ମାଷ୍ଟରର ଅଣ୍ଡରରେ ରହିଲା। ଆଉ କାହିଁକି କୋଉ ମାଷ୍ଟର ଚାହିଁବ? ସେ ତାକୁ କିଣିକିନା ଆଣିଛି, ତ ମାଷ୍ଟର କେବେ ଚାହିଁବନି କି ସ୍ଲେଭ୍ଟା ଫ୍ରି ହେଇଯାଉ। ମାଷ୍ଟର ମାନେ କେବେ କୋଉ ସ୍ଲେଭ୍କୁ ଛାଡ଼ନ୍ତିନି, ସେ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ତାଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ ଥାଆନ୍ତି। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଇଏ ଗୋଟେ ସ୍ଲେଭ୍ ହିସାବରେ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ଥିଲେ, ବିକଜ ତାଙ୍କର ଫ୍ରିଡମ୍ ନଥିଲା। ଛୁଆରୁ ସେ ଏଇ ମାଷ୍ଟରଙ୍କ ପାଖରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କର ବି ସେଇଟା ବି ଥିଲା ମୁଣ୍ଡରେ କି ଯେବେ ମୁଁ ଜନ୍ମ ହେଲି ଗୋଟେ ସ୍ଲେଭ୍ ହିସାବରେ, ଆଉ ମରିବି ବି ଗୋଟେ ସ୍ଲେଭ୍ ହିସାବରେ, ବିକଜ ମାଷ୍ଟର ମାନେ ତ ଛାଡ଼ିବେନି, ମାଲିକ ମାନେ ତ ଏମିତି ଇଜିଲି ଛାଡ଼ିବେନି। ତ ସେ ସେଇଟା ଭାବିକିନା ବେଶୀ ଦୁଃଖିତ ଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ପୁଣି ଆମର କମ୍ପ୍ରିହେନ୍ସନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ। What did everyone think of Jim? କଣ ସବୁ ଜିମ୍ ବିଷୟରେ ଭାବୁଥିଲେ? Everyone thought that Jim was happy. Was he really happy? No, he was not happy. Why was he sad? He was sad because he was a slave. What happened to slaves in those days? In those days, if one was born a slave, then he died as a slave. ଯିଏ ଗୋଟେ ସ୍ଲେଭ୍ ହିସାବରେ ଜନ୍ମ ହେଲା, ଦେନ୍ ମରିଆ ଯାଏ ସେ ଗୋଟେ ସ୍ଲେଭ୍ ହିସାବରେ ହିଁ ରହିବ। But there was a chance for a slave to be free. What was that? ଗୋଟେ ସ୍ଲେଭ୍ ଫ୍ରି ହେଇପାରିବ, ବଟ୍ କ'ଣ ସେ ଚାନ୍ସଟା କ'ଣ ଥିଲା? A slave could only be free if his master wanted him to be. ଯଦି ତା ମାଲିକ ଚାହିଁଲା କି ସ୍ଲେଭ୍ଟାକୁ ମୁଁ ଫ୍ରି କରିବି ବୋଲି, ଦେନ୍ ଯାଇକି ଗୋଟେ ସ୍ଲେଭ୍ ଫ୍ରି ହେଇପାରିବ। ଆଉ ମାଲିକ ମାନେ ତ ମୋଷ୍ଟଲି ଚାହାନ୍ତିନି, ବିକଜ ସେମାନେ ପଇସା ଦେଇକି ଆଣିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ। ତ ମାଲିକ ମାନେ ମୋଷ୍ଟଲି ଚାହାନ୍ତିନି କି ସ୍ଲେଭ୍ ମାନଙ୍କୁ ଫ୍ରି କରିବା ପାଇଁ। Did any master ever want his slave to be free? No, of course not. Masters would never let a slave free. Do you think Jim will be set free? तुमको कौन लगुଛି जिम को ତା ମାଲିକ ଛାଡ଼ିଦେବେ କି ଛାଡ଼ିବେନି? ତା ମାଷ୍ଟର ତାକୁ ଛାଡ଼ିବେ କି ଛାଡ଼ିବେନି? Yes, I think Jim will be set free because Jim ବହୁତ faithful ଥିଲା, ଆଉ ଛୁଆରୁ ତା ମାଲିକ ପାଖରେ କାମ କରୁଥିଲା, ଆଉ ମାଷ୍ଟର ମାନଙ୍କ ହାତରେ ହିଁ ଥିଲା କି ସେମାନେ ଯଦି ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଦେନ୍ ସ୍ଲେଭ୍କୁ ଫ୍ରି ଛାଡ଼ି ପାରନ୍ତି। ତ ତମକୁ ଲାଗୁଛି କି ଜିମ୍କୁ ସେ ଫ୍ରି ଛାଡ଼ିବେ ବୋଲି? ୟେସ୍, ମତେ ଲାଗୁଛି କି ଜିମ୍କୁ ସେ ଫ୍ରି ଛାଡ଼ି ପାରନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆଗକୁ ପଢ଼ିକିନା ଦେଖିବା ସତରେ ତାଙ୍କୁ ଫ୍ରିରେ ଛାଡ଼ିଲେ କି ନାହିଁ। SGP3. But Jim's master was a kind man and he wanted to set Jim free. ଦେଖିଲ, ଜିମ୍ର ମାଷ୍ଟର ଖାଲି ଜିମ୍ ଭଲ ବୋଲି ନଥିଲା, ଜିମ୍ର ମାଷ୍ଟର ବି ଭଲ ଥିଲେ। ସେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଦୟାଳୁ ମଣିଷ ଥିଲେ ବୋଲି ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଜିମ୍କୁ ଫ୍ରି ଛାଡ଼ିଦେବା ପାଇଁ। So one day he called Jim and said, Jim, you have served me well. I want I want to set you free, but you have to make a riddle. If we fail to solve it, I will give you freedom. ତ ଜିମ୍ର ମାଷ୍ଟର ବହୁତ ଦୟାଳୁ ଥିଲେ, ତ ସେ ଦିନେ ଡାକିକି ଜିମ୍କୁ କ'ଣ କହିଲେ କି ତମେ ମୋତେ ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମୋର ସେବା କରୁଛ, ମୋତେ ଯାହା ଦରକାର ସବୁ ଦେଇଛ, ତ ମୁଁ ତମକୁ ଏବେ ଫ୍ରି ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ବଟ୍ ତା ପୂର୍ବରୁ ତମେ ଗୋଟେ ଏମିତି ରିଡଲ୍ ବନାଅ ଯୋଉଟାର ଆନ୍ସର ଆମେ ଦେଇପାରିବୁନି। ଯଦି ସେମିତି ହେଲା ଦେନ୍ ମୁଁ ତମକୁ ଫ୍ରି ଛାଡ଼ିଦେବି। ସେଇଠୁ କ'ଣ ହେଲା ଦେଖିବା, ଆମର ଜିମ୍ ସତରେ ଏମିତି କିଛି ବନେଇଲେ କି ବନେଇ ପାରିଲେନି? ଆଉ କ'ଣ ବନେଇଲେ? ଯଦି ରିଡଲ୍ ବନେଇଲେ ଦେନ୍ କ'ଣ ବନେଇଲେ? ତାପରେ ସେ ଫ୍ରି ହେଇକିନା ଖୁସି ହେଲେ କି ନାହିଁ? ତାପରେ Jim was really very happy. Making a riddle was not difficult for him.
but he had to make both interesting and difficult. He took a little time and then came out with the following riddle. तो सेठू जिम को कौन है जिम को बहुत खुशी लगे कि जा हो आफ्टर एते समय पर तांको फ्री छाड़बे बोले तांको मास्टर कहले जो तांको बहुत खुशी फील हैला तो सी सेठ कौन कले मेकिंग अ रिडल वाज नॉट डिफिकल्ट फॉर हिम से तो फर्स्ट टू ही सब बेले एमती रिडल बनाती तो तांको पे एटा गोटे बहुत बड़ जिनस नथिला गोटे डिफिकल्ट जिनस बिल्कुल भी नथिला बट तांको गोटे एमती रिडल बनइबार थिला जोटा इंटरेस्टिंग भी थिला जोटा डिफिकल्ट भी बिकॉज तांको मास्टर कौन कहते जदि आम रिडलटा को क्रैक न कर पारलु देन जाइकिना तमे फ्री हब तो तांको डिफिकल्ट भी बनइबार थिला तांको टिके कष्ट रिडल भी बनइबार थिला आ साथी रे ताको इंटरेस्टिंग भी गोटे भल रिडल भी बनइबार थिला गोटे सुंदर रिडल बनइबार थिला आ जोटा डिफिकल्ट भी थिबो ताहले जाइकिना से फ्री हे पारिबे तो से टिके भाबिले टिके एमती चिंता कले कौन एमती रिडल बनइबी जोटारे सबू हो पार बहुत इंटरेस्टिंग भी हो पार आउ डिफिकल्ट भी हो पार तापर से टिके टाइम पर सेठू गोटे रिडल बनइबा स्टार्ट कले As I went out and in again, out of the dead the living came. 7 there were, but 6 there be. As I am a good slave, set me free. तो तांकर रिडल कौन थिला कौन या माने कौन ये रिडल माने कौन थिला एज आई वेंट आउट एंड इन अगेन जितेबाला मु बाहर को आसली आ पुणी भितर को गली आउट ऑफ द डेड द लिविंग केम जितेबाला आउट ऑफ द डेड माने मरी जिनस भितर जीवंत जिनस बाहर 7 there were 7 जन थिले बट 6 जन बाहर as I am a good slave set me free जेहेतु मु गोटे भल स्लेव गोटे भल हेल्पर गोटे भल वर्कर सेट मी फ्री माने मते छाड़ी दियो मते फ्री कर दियो तो यार माने यांको खोजिबार थिला मास्टर मास्टर और तांको छुआ माने और बाकी स्लेव्स माने भी मिसिकिना तांको खोजिले रिडल माने कौन बोली जदि माने मिल जाई थांते देन सी जाई न पारि थांते जिम जाई न जिबार बेसी चांसेस थिला तापर देखिबा मास्टर खोजी पारले कि नाही Everyone enjoyed the song and the riddle. समस्त को बहुत खुशी लगे समस्ते रिडल टाक बहुत एंजॉय कले से जमी गाई गाइकिना शुणती रिडल को समस्ते से बहुत एंजॉय कले बट नो वन वाज एबल टू सॉल्व इट बाकी सॉल्व कहीं कर पारे समस्ते एंजॉय कले शुणिले खुशी हेले रिडलटा शुणा बहुत मजेदार थिला तो समस्ते खुशी हेले बाकी ताकू कि क्रैक कर पारे ताकि सॉल्व कर पारे कि रिडल माने कौन थिला So his master asked Jim to explain the riddle. सेठू मालिक कौन कहले कहले कि हमको तो आसुनी अबे तो बुझे कि हमको कह कि यार माने कौन थिला हमको आसुनी Jim explained as I came out of my house I saw my old hen with 6 chicks. It laid 7 eggs out of which only 6 hatched. One got spoiled. सेठू जिम कौन बुझेले कि जितेबाला मो घर बाहर की आसली से कहते ना व्हेन आई केम ये कहते एज आई वेंट आउट एंड इन अगेन तो ये कौन आउट एंड इन अगेन माने एज आई केम आउट ऑफ माय हाउस जिते मु घर बाहर की आसली मु देखली मोर ओल्ड हेन माने मोर मोर जो कुकुड़ा अच्छी जो बुढ़ा गला बुढ़ी गला ना बुढ़ी गला जो कुकुड़ाटा सी 6टा चिक्स को जन्म देती 6टा चिक्स चिक्स माने कौन जो चिकेन तुम तो फेवरेट चिकेन ना चिकेनटा कौन आसे अंडारू अंडाटा कौन आसे हेन रु तो हेन कौन कर 6टा छुआ देती चिक्स देती छोट छोट तार 6टा छुआ होती बाकी से 7टा अंडा देथिला 7टा अंडारू 6टा मात्र छुआ होती आ गोटे खराब हो जाए गोटे एग स्पॉइल्ड हो जाए खराब हो जाए से अंडाटा से छुआ हैनी तो 7टारू 6टा छुआ होती 6टा चिक्स होती एवरीवन लाफ्ड एठी होची हमर हेन आ एठी होची तार चिक्स एवरीवन लाफ्ड दे प्रेज्ड जिम फॉर हिज विट एंड हिज मास्टर सेट हिम फ्री
तो समस्ते एमती हसिले और जिम को बहुत तारीफ कले बहुत वाहवाही कले और ताको तार जो बढ़िया रिडल जो बनई सेटा भी समस्ते ताको बहुत प्रशंसा कले और तापर मास्टर ताको जिम को फ्री छाड़देले ताको फ्रीडम देदेले और जिम तापर बहुत खुशी हो गला बिकॉज से बुढ़ा हो गला 11 वर्ष नहीं बुढ़ा हवा जे से मास्टर को भलसे सर्व करथिला भलसे तांकर केयर नहीं बट गोटे स्लेव हिसाब से बिल्कुल खुशी नथिला एबे बाकी से बहुत खुशी हेतिबो जेहेतु ता मास्टर ताको छाड़ देले सरला मेरे चैप्टर Do you think someone would be able to solve his riddle? No, I think no one would be able to solve Jim's riddle. Did it happen so? Yes, no one was able to answer Jim's riddle. What did Jim's master ask him? Jim's master asked him. चैप्टर एबे सरला किछि भी तुमरा डाउट्स जदि रहिले किछि भी पचारे पेन चाहिबो देन कमेंट सेक्शन तळे अछि कमेंट सेक्शन रे मते निजर क्वेरीज गोडा इन्फॉर्म करबो मु से गोडार आंसर सेठी दे देबो ठीक अछि ठीक से रहिबो भल से पढिबो किछि भी डाउट्स अछि जदि मते पचारिबो आ टेक केयर बाय